जय जगन्नाथ सामने आपने केमिति अछंती आशा होची आपने भल थिबे। मोर एग्जाम थिबारु मु ब्लॉग कर पारि नथिली। आज बहुत दिन पर ब्लॉग करूची। आज होची गणेश पूजा। हम स्कूल रे आज पूजा हबो, भोजी हबो। आप स्कूल जाई के पूजा हला पढ़ाने को कहबी। भोजी खाई आसली बाबा आसिक बाबा सागर बुलापी आई कौ जगह कमेंट रे कहिबे। देखन सांग माने गड़ गड़िया मंदिर। देखन देखंतु सांग माने डियर पार्क देखंतु अरे वाला वीडियो बनेगा। डियर पार्क
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଦହିବରା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆମେ ଆସିଛୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ହଉନି। Wow. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି। ପୁରୀ, ବୁଟ ତରକାରୀ, ପନିର ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।